مبل حدميتن 37 عامت زخري مسواتي نغسه ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃጸይ ዮሐንስ ረብዓይ ኣብ ቀጽሪ ቤተ መንግስቶም ተዘኪሩ ንዝኽሪ መስዋዕቲ ሃጸይ ዮሐንስ ረብዓይ ኣብ ቀጽሪ ቤተ መንግስት ሃጸይ ዮሐንስ ተረኸቡ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃጸይ ዮሐንስ ረብዓይ ዝተበታተነ ህዝብታት ሓደን ምግባር ሓይልን ዲፕሎማስን ተጠቂሞም ትግራይን ኢትዮጵያን ሓደ ዝገበሩ ኢሎም ሃጸይ ክባሃሉ ከለው ሃጸይ ክባሃሉ ትግራይ ሓደ ኣይኮነን ትግራይ ሓደ ዝገበሩ ስለዚ ኣብ ነፃ ዝኾነ ዘይተኸፋፈለ ትግራይ ይኮነ ዝገበሩ ሓንቲ ዘይኮነ ትግራይ ኣብ ዝተኸፋፈለ ትግራይ ነይሩ ሓይሊ እውን ተጠቂሞም ድርድር እውን ተጠቂሞም ስምምዕ እውን ተጠቂሞም ሓንቲ ትግራይ ሒዞም ኣብ ትግራይ ተኣማሚኖም ናይ ትግራይ ዓቕሚ ሒዞም ማእኸል ሃገር እውን ወፊሮም ተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ዝውዳእ ኣይነበረን ሕልሞም ሃገር ኣብ ምስራቱ ካብቶም ቁልፊ ተራ ዝነበሮም መራሕቲ ሃገር ሓደ ሃጸይ ዮሐንስ እዮም ነይሮም ምሽጥር ሰዓራይነቶም ህዝቢ ሓደ ንምግባርን ነፃ ሃገር ንምውናንን ዕላማ ሒዞም ስለዝተልዓሉ ምዃኖም ታሪክ ዘዘንተው ጀነራል ታደሰ ወረደ ንልዕሊ ኣማይት ዓመታት ደኺሙን ተበታቲኑ ዝነበረ ህዝቢ ሃጸይ ዮሐንስ ናብ ብራኸ ዝመለሱ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን እዮም ኢሎም ዝተኸፋፈለ ዝነበረ ህዝቢ ዝተኸፋፈሉ ነበሩ ነገስታት ዝተኸፋፈሉ ነበሩ በብኸይር ገዛእቲ ኣብ ሓደ እትዮም ሃገር ንምስራት ሓሊሞም ሕልሚ ሒዞም ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም بسمين أنفتون بتماسل أنصار بعدها جزاتي بزح نتقالص يوم من البط هذا هجر فيها هذا إثيوبيا فيها هذا حلفوا مرعتي هسيتات نجاوس كشاف حزي بذلوا بطعمي زبزحة فينات لناس عنا تلهم أنصار بعد استوابو لومي مسواتن جግነትን ሃጸይ ዮሐንስ ኣብ እንዝክረሉ እዋን ግዛታው መሬት ትግራይ ኣብ ዝተሓሰሉ ሕቶታት ተመዛበልቲ ኣብ ዘይተመለሰሉ ኮይና እዩ ዝበሉ ቶም ፕሬዝዳንት እዚ ፍትሐሉ መንገድን መፍጣር ኣሰር ሃጸይ ዮሐንስ ምጽናዕ ግድን ኢሎም ኣብ ከቢድ ጸጥ ኮይና ኣና ነብሎ ዘላ ከቢድ ጸጥ እዚ ሕለፍ እዩ خسارة خسيرنا محلاف ዝተረፈ ይኮነን هذه كنوصل جدا سقط راح يكون تماذا قلتونا اللونا تحققي بحاجة زنب الهزوم بزحي زلنا لا وسناتنا هو تخبطنا لي زلنا كما يقولنا أنا كنت حالفون الخزوي نقدر التمام مالتي حليفوا بسلام كتفتح قولنا كلنا كتخلنا كلنا نقر كتقدر المسعر اللي راه يقمت يأمن لذيك تحاور يخوني إلى قمت مدارة درتنا طولنا سوي قداي عاوزي تماما إلى قمت يأمن ذيك شاف زي كنا دما زهق أول تدالي خالتنا بتعمي الله يبغاني كذا بس قطعمي كذا خريد لي تاريخ ሃጸይ ዮሐንስ ካብ ትግራይን ኢትዮጵያን ሓሊፉ ተምሳሌት አፍሪካውያን ዝብሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንታሪኾም ዝምጥን ሰነዳት ኣይተቀመጡን ኢሎም